যাই বাবা, দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। হরিবল 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 মন, কি আর বলবো। এই এই যার বউ নাই তার জগতে কেউ নাই, কি আর বলবো দাদা। ব্রাহ্মণ জাতিতে বউ মারা গেছে অনেক দিনে, তাই দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। এই বাড়ি ঘর ঝাড় ঝাঁটা দিয়ে আমি ওই নদীতে চান করতে যাব, আর চান করে এসে আমি গোপালের পুজো দেব। হ্যাঁ রে বেটা, গোপালের পুজো না দিলে আমি জল খাই না। তো যাক, বাড়িটা ঝাড় দেওয়া যাক। আহা, ওই আমি সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে। হরি বল হরি বল হরি বল। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে আর ঝাড় ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর ঝাড়ে ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে বাবা রে, কোকড়া হয়ে ঝাড় দিতে দিতে আমার পায়খানা লেগে গেল। বাপরে, নদীতে অনেক দূর আছে, কোথায় পায়খানা করি, কোথায় করি রে বাবারি। ওরে বাবারি, আর থামা যায় না রে বাবারি, এখানেই করি। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। কে রে? এদিকে কে বলছে? যে ভাই, আমার জমিতে পায়খানা করিস না। তাহলে এর জমিতে করব না, তাহলে ওইটা জমিতে যেয়ে করি। কে রে? পটল আছে জমিতে, দেখতে পাস না? হ্যাঁ, পটল আছে যে। বাবারে, ওরে বাবা। আরে ভাই, এই বলছে আমার এদিকে ঝিঙে আছে, এই বলছে আমার এদিকে পটল আছে, তো আমি কোন দিকে কি করব? যাক, এদিকে যখন ফাঁকা আছে, এই ফাঁকাতেই করা যাক। হ্যাঁ, আগে মাগি, ये मागी, ये मागी।
ইস মাগে ওকে মাগে এটা এটা ঢিলা হাগা হলো রে। ইস, যাক পায়খানা তো হলো কোনো রকম বাবা। এখন জল খরচ করব কোথায়? নদীতে না গেলে তো উপায় নাই। ঠিক আছে যাই, পায়খানা করেছি ওইটাও ধুবো, ঝাঁটাও ধুবো, মুখও ধুবো, চান করব, তারপরে ঘুরে আসবো। কিন্তু আজকে নদীতে এমন গন্ধ গনে করছে, ওকে মাগে এই মরাটা একবারে ফুলা ঢোঁড় ফোলা হয়ে ফুলে গেছে। চানও করা যাবে না, জলও খরচ করা যাবে না। তাহলে কি করি? ওই বেটা তোর ডোমেদের বাড়ি যাব, আর ডোমেদেরকে এনে এই মরা পরিষ্কার করব। না না আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি চলি। अरे भैया আর ঘর 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 अरे अरे भैया हाँ भैया घर घर रुक जा भैया। हाँ भैया बोलिए अच्छा भैया हाँ बोलिए तू बता बोलिए। हमारा ए क्या है रे? दादू रे दारू हाँ चाल का माल है ना भट्टी का माल है रे? मुआक्का था मुहा का माल है। हाँ अच्छा सुनिए भैया हमारा काज क्या है भाई? सुपरी चला ओ शुक्री चौरा मोरापुरा ये हमारा काम अच्छे। ओ अच्छा तो भैया बोलिए तो थोड़ा दारू दे दे ना, तू पिए लागे तू पिए ले। भैया लगा दो। चलिए भैया चल घाट पर नदी का। हाँ हाँ ठीक है चलिए भैया। अरे गौना को रात बीत जाए हो, अरे गौना को रात बीत जाए हो, अब घेले न डोले। गौना को रात बीत जाए हो, अब घेले न डोले। मसैया खिड़क ना जोरे पर चोर के गले मल दत्त हुआ बहला मसैया खिड़क ना जोरे। निशा लग रहा आ थोड़ा पिया ले। थोड़ा पियेंगे हाँ हाँ आप पियो पिया ले भैया। भैया हाँ घूम ही लगता है घूम ही घूम लगता है हाँ तो सो जा। घूम ही लगता है क्या करे? घूम ही करेंगे ओ बुढ़िया नानी गे, हाँ ओ बुढ़िया नानी गे भामसा घरा में बिछना परियाते। ओ बुढ़िया
पारिया दे अरे लोहा का हमका लटपटे पुरिया मागी मटर का डाल ओ पुरिया आन के बरसा खरा में बिछना पारिया दे पारिया दे भैया हाँ भैया बोलिए। बड़ा निशा लगे रे सोइया बिछना लगा दो हाँ सोइया भैया सोइया हम सो जाबे का अच्छा हम सो गए ए एक छला हम दो छला भैया सो गए। हाँ ठीक है भैया हम लोग भैया तेरा तेरा मुख है हाँ तेरा मुख हाँ तेरा मुख है ना है जा पुट्टा है तेरा मुख नहीं तेरा मुख नहीं है ये पाचा भैया सो जा सो मैं सो ए डमरा ए लुचमुचिया हो कहां से गले से मोराटा मुजराटा सुबह सवेर होल सिया तो हमारे आंख में नजर ना मिल सिया ए मोराटा की शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिया पुचू सब गति के दो लड़का हमारे एगो नहीं लड़का हमर पारब कराई छिए बड़का गे हमर गोदी में नहीं छियो लड़का हमर पारब कराई छिए बड़का गे गोदी में नहीं छियो लड़का बड़का दीदी के दू लड़का बड़का दीदी के दू लड़का कमल कमल चढ़का हो दीदी के नहीं छियो लड़का है गोदी में नहीं छियो लड़का अरे शादी करा ले बर्बादी करा ले शादी करा ले बर्बादी करा ले हमको बुआ भाता देके शादी दे दे हमको बुआ भाता देके शादी दे दे शादी करा ले बर्बादी करा ले शादी करा ले बर्बादी करा ले हमको बुआ भाता देके शादी दे दे हमको बुआ भाता देके शादी दे दे
आधी आधी रात बुढ़वा हमरा के जगावेला आधी आधी रात बुढ़वा हमरा के जगावेला हमरा के जगाई के बुढ़वा हमरा के जगाई के बुढ़वा चुम्मा मांगेला हमको बुढ़वा भाता देके शादी दे दे हमको बुढ़वा भाता देके शादी दे दे डोमरा ভালো সে ছড়বো তোরা এ তোরাটা মাই गे कितना दारू पीले से अरे ए देवरा देवरा की होई भैया हो हाँ भैया दारू दे भैया दारू दे दारू हाँ। दारू माछा लगी ना का रे अरे माछा लगी ना का माछा लगी ए देवरा का रे अच्छा कच्चिया भैया पीछे में दे तो मने तोरा गोल लगे तो मने हमारा नाम मार तोरा गोल लगे तो मने हमारा नाम मार शुक्र गुरी छोड़ के यहाँ दारू पी के सुतल छिया हे डमोने तो हमारे खाए के तो डमोने खाई के खाई के दो घर में कुछ ना सिया तो खाए के देवे के ना बोल एक पुआ चाल एक पूजा भूजा हाँ कितना दिन जाई हाँ तो खाए के देवे के ना बोल कुछ ना सिया ना देवे दारू पे तोर भौजी के दो दो दारू पे गए कहाँ से आनल सिया रे मुहक्का दारू मुहा का दारू हम तो पीबो पी दो देखो हमारा मागी हुआ क्या हाँ दारू पियल हे दादा तो दारू पिया का हाँ हाँ मागी तो हमारा भाताल लगे ना हम तोहरा भाताल लगे बोल ससुर लागबे मामा से लगबे ना से लगबे हमारी हमर काका ससुर लागबे तू खाई के देवे के ना बोल हमारा को खाई के दो तो ना देवे घर में कुछ ना सिया रे कुछ नहीं अच्छा दादा ए मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के खाई के दो सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिनी अच्छा सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिनी दांती बाटी सब खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के खाई के दो भैया हो ए भैया का डुबकी दान में हाँ निशाना भेज दो भैया ओ ए दौरा हाँ सुन हमर बात हाँ बोलिए
तोर भैया के ना हाँ। हम भात और ना खाए, तारा हमर संगे घर हम कर नहीं है चल जाए तारा हमर संगे घर कर तो हर से। हाँ ठीक बोले से अरे देवरा ए सुन देवरा, अबरी हम अब अगर चल जाए ना हाँ। तो हमार जैसा जवानी तोर भैया से कबो ना तारा मिले बड़िए तुम्हारा मत तुम्हारा सन तुम्हारा ना पाब हमें नहीं ना पावे ना तू खाई के ना देवे तब हमरा को ना ना देवे तू ना देवे हमरा को ना घर में कुछ ना से रे। अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले, मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले। मनिया ऐसन दो मनिया कहाँ पाइले रे दो मोरा, मनिया ऐसन दो मनिया कहाँ पाइले रे दो मोरा। माटी कटावले पोखर खोदावले, माटी कटावले पोखर खोदावले, घाट बांधले ना ए मरदा घाट बांधले ना। मनिया ऐसन दो मनिया कहाँ पाइबे रे दो मोरा। ओही पोखर में मनिया डमनिया, ओही पोखर में सारे डमनिया, डूबे मारेला। मनिया ऐसा दो मनिया कहाँ पाइबे दो मोरा, मनिया ऐसा दो अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले हे डोमनी तू हमारा छोड़ के ना जावे डोमनी, तू हमारा जान, तू हमारा प्राण, तू हमारा अलता, तू हमारा सोनू, अबरी तू हमारा पाउडर, तू हमारा छोड़ के ना जावे। नहीं जाओ ले वो पीछे देखो पीछे देखो पीछे तू हमारा डुबाने लगी, टूटो लगे तू हमारा डुबाने लगी तेरा भाई हाँ तो भाई लगी तो वो जी किधर गया है रे। अरे तोरा भोजी किधर गया रे? अरे वो जी आज के अरे हमारा डोमाने किधर गया रे? हमारा डोमाने किधर गया? अब भैया हमारा डोमाने का तो देखल बा। हाँ 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 हाय दादा हो हमारा डोमाने किधर गया रे? हमारा डोमाने मार गया भैया। ओ भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो ना मिले तोरे फौजिया। भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो ना मिले तोरे दुनिया। अरे पाकुआर नाला गोलार बामन गोलार तीतपुर আর ফরিদপুর আর হবিপুর আর কেনপুকুর আর বুলবুলি আর মালদা। ও ভাইয়া খোঁজে খোঁজে সারা দুনিয়া তবু না মেলে তোরে ডোমনিয়া। भैया
हमारा डोमानी हमारा छोड़ के चले गए कहा जे गलो पता ना मिले भैया भैया हो संतोष भैया हो भैया हमारा डोमानी हमारा छोड़ के चले गए रे এই বেটা ডুমদের বাড়িতে এসেছে भैया हो কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে কাঁদছে না হাসছে এরা কিছু বুঝাই যায় না বলে রে বেটা ফলুয়া भैया भैया तोरा तोरा भोज आ गया चल 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 আরে কালুয়া এই भोजी भैया भोजी आ गए हाँ डोमानी तू আরে तू हमारा छोड़ के कहा এই বেটা এই বেটা ছাড় तो हमारा डोमानी ना लगी रे तारे तुम कौन হরি হে কিট্টি কিট্টি হরি হে কিট্টি কিট্টি এই বেটা ছোট জাত हाँ তোরা জাতিতে ডোম আর আমি জাতিতে ঠাকুর तू कुकुर এই বেটা কুকুর নয় বল ঠাকুর ठाकुर হ্যাঁ कौन सा ठाकुर আরে ঠাকুর মানুষের পুজো পাঠ করে বেড়ায় हाय भैया हाँ भैया ए देख मनुष्य ठाकुर है हाँ पाछा में खुटा है दुर्गा ठाकुर है पाछा में खुटा है काली ठाकुर है पाछा में खुटा है लक्ष्मी ठाकुर है पाछा में खुटा है एक कौन सा ठाकुर है खुटा लगाई दो আরে বেটা দাদা আমি ওই খুঁটা লাগা ঠাকুর না খুঁটা লাগাইছি না तारे तुम कौन আরে বেটা ঠেলে পেলে কেন খুঁটা লাগাইছি হ্যাঁ? ও যে আমি ওই ঠাকুর যে খুঁটা যাবে রে আমার এত মোটা খুঁটা হ্যাঁ? तारे कौन ठाकुर আরে বাবা আমি মানুষের বাড়ি লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা দুর্গা পূজা এগুলো করি আমাকে আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর 12 मन আরে 12-14 মন না ব্রাহ্মণ ओ ब्राह्मण হ্যাঁ हे ब्राह्मण चाचा हे बाप तोरा गोल लगी মার हे ब्राह्मण चाचा हमारा डोमानी हमारा छोड़ के चले गए দেখো তো আমি এক বিপদে পড়ে এসেছি আর এরা ফের আরেক বিপদে तो हमारा डोमानी के बात আহা 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 আরে ভাই দাঁড়া भैया क्या हो पाचन में तो मट्टी निकले रे মাছি লেগে গেছে हाँ হ্যাঁ क्या हो এখনো শুকায়নি নাকি রে भैया कौन सा लगता है हाँ भाई हे ब्राह्मण चाचा तो हमारा डोमानी के बाछिए दो ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ तो हमारा डोमानी के बाछिए दो তোর ডোমানি কি হয়েছে ओ हम हमारा भाई ऐसा दारू खेलम হ্যাঁ ए दारू ए देख 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 না বাবা রে দূরে হটা দূরে ये হটা 7 ताला का गंगा जल है हाँ 7 তালার জল हाँ गंगा जा এগে মাগে আমরা তো মন্ত্রপুত করে গঙ্গা জল করি হ্যাঁ। আর এটা আবার 7 তালার জল हाँ देख থাম 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 লোকজনের সামনে দিস না আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ডোমের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলে আমার দ্বারা কেউ পূজা নিবে না বুঝলি দিবি তো একটু চুপ করে দিয়ে দে এদিক দিয়ে দিয়ে দে এদিক দিয়ে দে এদিক দিয়ে দে no, 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 no. कैसा लगेगा अरे बाप रे আরে বেটা তোরা খাইস কেমন করে अच्छा है ना যেদিক দিয়ে খাইনু ওদিক দিয়ে একবারে কুতকুতি দিতে 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 চলে গেল তো বেটা কি হয়েছে তোর ডোমানির কি হয়েছে तो हमारा डोमानी हमारा भाई दारू हाँ। खेलम निशा हलो মানে তোরা দু ভাই নেশা খালি हमारा डोमानी তোর ডোমানিও খালু हाँ हाँ তোদের বেটি ছেলে তো মদ খায় हाँ আচ্ছা তারপরে এবার খাইলাম রাগ নিশা হয়ে গেল নেশা হয়ে গেল এবার আমার রাগ হলো হ্যাঁ এবার মারলাম মারলি হ্যাঁ এইসব বাস দেখে মারলাম কোথায় মারলি যে এত রাগ হলো রে ও কিধর মারি হ্যাঁ এইসব বাস के देखे हाँ। मार के मार माथा मारे Oh, no, 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 no. ওরে বেটা আমি কি তোর মাগি যে অত জোরে ঠাঠাছিস हाँ, ऐसे देखा ही ना तो भाई ब्राह्मण चाचा यही पोखर में हमारा डोमानी मर गलो तो ब्राह्मण चाचा तोरा गोल लगे हमारा बाछिए दो আরে বেটা ছাড় ছাড় বেটা আমার বৌদি के बात এই আমার বডিকে হাঁটি দি তোর বডি বৌদি তোর বটি বৌদি
ভালো করে ভৌজি 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 হ্যাঁ। একবার বলছে বটি একবার বলছে বডি। তো ব্রহ্মচার্য তো পাঠিয়ে দো আমরা। ঠিক আছে থাম বাবা, এত বড় পুকুর এমনি ভাবে হবে না। হ্যাঁ তোর বউ কোথায় আছে আমি একটু ধ্যান করব, আচ্ছা ঠিক বা। বুঝলি? হ্যাঁ এই ধ্যানের সময় ডিস্টার্ব করিস না বেটা, তোরা দূরে থাক, আচ্ছা ঠিক আছে। ডোম মানুষ। ওম কুড়ু 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 কুড়ু, ওম কুড়ু 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 কুড়ু, আরে কুড়ু 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 কুড়ু। এই বুখার লাগে গেল, বুখার লাগে গেল। Oh, no, 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 no. ছি 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 ছি। ছি No, 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 no. ছি 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 ছি। এই ডোমদের বাড়ির ক্যাথা মনে হচ্ছে বকরিতে মুতে রেখেছে। হ্যাঁ এই বেটা, তোর ক্যাথাটা আমার চুল চলে গেল, আমার খোপা ছিঁড়ে চোপা উদাম হয়ে গেল। ঢুড় ওখানে ঢুড়ে লিয়ে আয়, এই ঢুড়ে লিয়ে আয়। আরে আরামজাদা क्या বললি? আরে ভাতিজা, তোদের বাড়িতে এই জন্য কেউ আসতে চায় না। তো আমরা ডোমানিকে বাঁচিয়ে দে ব্রাহ্মণ চাচা। ডোমানিক কেবল তো ধ্যানে আসছিল রে আমার কাছে। ও আচ্ছা ঠিক বা। হ্যাঁ কাঁপতে কাঁপতে দেখছিল তোর বউ কেবলই চলে এসেছিল, আর আসতে গিয়ে তোরা ওই যে বকরি মুতা কেথা দিয়ে চেপে ধরলি, ভর পালিয়ে গেল। ঠিক আছে দেখ বেটা, হাসছিস কেন রে? ঠিক বা আমরা ডোমানিকে বাঁচিয়ে দো। ঠিক বা। খালি বারবার তোরা কি ভদ্র ভাষা জানিস না? আচ্ছা আমরা ডোমানিকে বাঁচিয়ে দো ব্রাহ্মণ চাচা। ঠিক আছে বেটা, তোরা এখানে থাক, হ্যাঁ আমি বুড়া মানুষ জলে নামছি। হ্যাঁ বাইচান্স যদি দম আর কাড়িয়ে যায়, তোরা পা ধরে টেনে উপরে উঠিয়ে দিস, কেমন? আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে এখানে থাক, তোরা দু ভাই এখানে থাক, তাহলে আমি নামছি। মাগে মাগে কত তলে নেমে গেছে রে, থাম। মাগে আরে বেটা, अरे मारा ले तो मारा ले, चुड़िया चाहे तोड़ा ले। আরে বেটা, मारा ले तो मारा ले, चुड़िया चाहे तोड़ा ले। मनिया का संगरो मनिया का पाइले दोनों रे। এই আরে বাবা দাদা, তোরা এরকম করে আমাকে মারা ধরা খেলা করছিস? हे ब्राह्मण चाचा, হ্যাঁ तो हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया। আরে বাবা, এই ওর ডোমানির যদি হাত না ধরে উঠায়, তাইলে ডোমানির কি ধরে উঠাবো বল? ऐसे धक्का उठा। পা धরে? I love you. আরে বাবা আগা দিকে হাত ফেলাম, হাত ধরে পাড়াম করে উঠিয়ে নিলাম। नहीं ब्राह्मण चाचा, तू हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया, हम डोमनी का ना लेबो, तू ले लो। I love you. हाँ? तू ले लो, शादी कर लो, हम तो ना लेबो। हमके शादी कर ले, মাগি हम तोहर भत्ता। বাবা রে, हाँ আর জানে মেরে ফেলিস না আমাকে। तो शादी I ना love करबे। you. আমি আর
শাদি বিয়ে কিছু করব না, এমনি তো আমি শরীরে দুর্বল পাই না। शादी नहीं करबे I love you. तो सुने ब्राह्मण चाचा, हाँ शादी ना करबे तो জরিমানা लगेगा। জরিমানা? हाँ, ঠিক আছে বেটা, আমি জরিমানা দিব। Okay. 5 किलो सुअर का मांस लगी। 5 কেজি শুয়ারের মাংস, मांस मांस। 5 কেজি মাছ লাগবে। हाँ हाँ। No. ঠিক আছে দিয়ে দেবো বেটা, ডাঁড়কা পুঁটি। अच्छा, कहा बोले? আরে বেটা 5 কেজি মাছ, 5 হ্যাঁ। কেজি মাছ ডাঁড়কা পুঁটি। अच्छा, 1 मन रसुन लगी। ওই 5 কেজি মাছ এক মন রসুন দিয়ে রান্না করবি, हाँ हाँ। ওইটা খাবি না আচার করবি রে। আর পেঁয়াজ লাগি, হ্যাঁ 1 কুইন্টাল। আরে চুলটা উঠার পরে কেন খালি মাথা দিকে চলে আসছে? I love you. ब्राह्मण चाचा तो दे, হ্যাঁ ठीक बा हो जाए। ए ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ हमार एगो छुचिया लागी এ গে মানে এইরকম ব্যাপার। हाँ ब्राह्मण चाचा এটা জরিমানা বাদ দে। तो हाँ हाँ, हमारा डोमाने को एक ठो छुचिया दे दो। ইস, যে কাজ কোনোদিন করিনি আজ বিপদে পড়ে আসছি। ওরে মন, এই হাতে কত ঘন্টা বাজিয়েছিলি, এখন এই ডোমেরা ছাড়বে না। ঘন্টা বাজা বাদ দিয়ে कौन? I love you. I love अरे you. I love you. वही छुचिया I love नहीं you. है। अरे नाक का नोती नहीं, यही है देख, ऐसे छुचिया। ও এই নাকের নথনিকে বলে, নাকের নথনিকে বলে ছুচিয়া। हाँ আর হায় মনে করছি আমাকেই ছুচিয়ে দিতে হবে, हाँ। ওই জন্য আর দেরি করিনি, আমি পারপাড়িয়ে হাত দিয়ে দিয়েছি। अच्छा ठीक बा, तो चलिए আমার চুলটা কোন দিকে গেল রে ভাই? चलिए ब्राह्मण चाचा, नदी के पार में। हाँ चले, चल 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 भाई चल। চল ভাই, हाँ চল। अरे भैया का हो? कितना गंदा। किंतु भैया नदी के पानी में बच्चा कुछ जानता है? हाँ ये नदी के पानी में कौन है भाई? मेरे भूत है। हाँ भूत। हाँ तो नदी के पानी में कौन है? तेरा को मशान काली नाम है का हम। ठीक है। अच्छा देख भैया, हाँ भैया। अच्छा सनी हम मनसा तुको क्या चाहिए? धूप। ठीक बा, ले धूप ले। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बोलिए मनीषा। अच्छा तो कौन है? कौन है तो? আমি শ্মশান কাটি রে। शशान काली। হ্যাঁ अच्छा क्या चाहिए माई जी? আমাকে তোরা মানত করছিলিস না, हाँ আমাকে একটা পাঠা দিবি, জোড়া পাঠা। जोरा पटा लगी। हाँ। ओ अच्छा ठीक बात है। तो सुनिए माई जी, ये नदी के पानी में कौन है? জনম দুঃখিনী। जन्म दुखनी। হ্যাঁ अच्छा माई जी, तार गोदी में कौन है? মিঠু স্বামী। अच्छा कितना दूर जाएगा? দেবতাপুর। ओ देवतापुर जाएगा का? হ্যাঁ अच्छा किस ले जाएगा? স্বামীকে পান বাঁচাবে। ओ अच्छा ठीक बा। आठ काल दिस शस्य बाटे पाछाई दिस तुत्री तुत्री में देखो करे बीत। भैया
भैया उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा यही नदी के पानी में तो तोरा को मसान करे नवाएगा नदी के पानी में जन्म दुखनी है देखते हुए घिर लो घिर लो घिर लो घिर लो घाट घिर लो घिर लो रुक जाओ भाई जी কেন আমার পথ ঘিরেছে কেন বাবা सुनिए माई जी বলো हम लोग पटोनिया अच्छे माई जी तो हमारा दोनों भाई है হ্যাঁ तो तू किधर जाएगा माई जी আমি দেবতা নগরে যাব देवतापुर हाँ। ऊपर जाएगा क्या तो सुनिए माई जी एक घर से पार होगा माई जी तो कोड़ी लगेगा माई जी কিন্তু আমি জনম দুঃখিনী নারী আমি করি কোথায় পাবো গো বাবা सुनिए माई जी ये हमारा महाजन के घाट अच्छे तो हमारा के कोड़ी ना देवे तो हम महाजन के कोड़ी ना देवे और महाजन के हम कोड़ी ना देवे तो हमारा गर्दन काटिया देवे বেশ আমায় সময় দাও আমি তোমাদের নিশ্চয়ই করি দেব ठीक है माई जी ওগো বাবা মায়েরা আমায় কিছু করে করি দান করবে আজকের দিনে যদি আমি করি না দিতে পারি এই বাটুরিরা আমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাই আমার তো কেউ নেই আপনারাই আমার মাতা পিতা যে যা পারবেন কিছু করি দান করে আশীর্বাদ করবে যেন আমার স্বামীকে আমি দেবলোকে নিয়ে যেতে পারি স্বামীর যেন আমি প্রাণ ফিরে পাই এই আপনাদের কাছে আমার কামনা গো তাই আজ ভিখারিনীর বেশে আপনাদের দাঁড়ে দাঁড়ে যাব আমায় সকলে দান করবে আমি কোথায় পাবো সব কাম করি গো পাটনি আমি নারী জনম দুঃখিনী ওগো তোমরাই মোরে মাতা পিতা আমার জন্ম দাতা গো পাটনি আমি নারী জন্ম দুঃখী বাসুর ঘরে ওগো মাতা সাজিলাম বিধবা গো পাটনি আমি নারী জন্ম দুঃখী ওগো আয়ুরে দারুণ বিধি বিধি হলো বাবা গো আমার ওই নারী জন্ম দুঃখী ওগো ভিক্ষার কারণে আসিমা আশীর্বাদ দেবে গো আমায় হই নারী জন্ম দুঃখী ওগো বিবাহ বা সরে মাগো সাজিলাম ভাবা গো আমি হই নারী জন্ম দুঃখী
সকলে মায়েরাই করে দান করেছেন, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। ভগবানের কাছে কামনা করব গো ভগবান, আমার যে দিন এসেছে এই দিন যেন কারো না আসে, আমার মতো যেন বিধবা সেজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো নারী না থাকে, এই আমি সকলের কাছে আমি কামনা রাখলাম। পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও না, দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও আমায়, দয়া করে ও বাবা একটি পয়সা দাও আমায়। পথে যেতে ও মাগো, পথে যেতে পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও না, দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও। নমস্কার মামুর সাপ্রিয় ভক্তবৃন্দগণ, এইভাবে যদি গান বাজনা করে আপনাদের দ্বারা দ্বারা বেহুলা যায় অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই বেহুলার